lah. Okay, maybe some of you are not exposed to industrial punya machine yet. Okay, tapi kena ada sedikit imagination lah. Okay, macam mana that concept. Okay, to learn more, basically there are a lot of video in YouTube lah. The concept of rolling mills, paper mills and so on. Okay, but this is just the definition. Okay, the difference between drive and electrical drive. So electrical drive yang paling penting adalah menggunakan motor elektrik. Okay, drive sahaja mungkin kita boleh consider untuk mechanical punya engine. Okay. Okay, this is the full definition. So electric drive for motor is used to draw electrical energy from the mains and supply the electrical energy to the motor at whatever voltage, current and frequency necessary to achieve the desired mechanical output. Okay, so kita tengok satu-satu. Okay, so electric drive for motor is used to draw. Draw tu maksudnya apa? Kita nak kena ambil tenaga, we consume the energy, betul? Kita draw maksudnya kita gunakan, kita ambil tenaga from the electrical energy. So electrical energy can be from any system lah. Okay, maybe kita ada from the SSO itself. Okay, mungkin kita ada daripada let's say solar system. Okay, so that's why dia tak ada stick pada situ, dia beritahu daripada mains. Mains maksudnya mana-mana electrical supply. And supply the electrical energy to the motor. Okay, because the concept of motor requires supply. Okay, so kita akan bagi tenaga kepada motor at whatever voltage. So whatever voltage maksudnya we have a different level of voltage. Okay, dia tak fix kepada satu. Okay, itu yang maksudnya yang dimaksudkan dengan electric drive. So dia akan bagi berkadar langsung dengan keperluan motor tu. Okay, so kalau motor tu perlukan pecutan ataupun hal laju yang tinggi, so dia akan bagi more energy compared to low speed ataupun low energy lah. Okay, at whatever voltage. And then whatever current juga. Okay, whatever current. Kadang-kadang motor kita akan supplykan dengan point of view current lah. Okay, sebab kita kena ada limitation, so kita kena limitkan current. So but still we can adjust the current level of the motor as well as frequency. Okay, as well as frequency. So dekat sini kita akan mainkan dengan tiga lah. Okay, sama ada voltage, current dan juga frequency. But frequency is just for AC motor. Okay, but the main point adalah to achieve the desired mechanical output. Itu yang penting. Okay, that's why bila kita nak set sesuatu, okay, kita kena make sure yang kita dapat apa yang kita set. So apa adjustment yang akan berlaku is based on the electrical drive system yang akan do the readjustment. Okay, kita set contoh kita nak 1000 RPM. Okay, our target is 1000 RPM. And then we have to sense the actual compare with the desired. Okay, kita akan tengok actual. Actual adalah bila kita sense, we put some sensor at the output side and then kita sense dia punya output level. Okay, dalam konsep speed, kita akan baca kelajuan actual. And then kita akan compare dengan kita punya kehendak, desired. And then apa yang akan terjadi, okay, bila kita tak mencapai, let's say we don't achieve the desired level, so readjustment has to be made di bahagian electrical drive. Okay, so dia yang akan buat. Okay, dia akan buat. Let's say kalau kita dah go beyond the desired, so masih lagi electrical drive dia akan kawal. Okay, so kalau kita tengok benda tu tak mencapai, maybe they need to supply more energy. But once bila kita dah exceeding, kita dah lebih daripada desired, so what happen next adalah kita kena kurangkan sedikit tenaga. Okay, that's the concept lah, the good concept bila kita ada feedback system. Okay, so maksudnya kita akan sentiasa mencapai apa sahaja desired. Okay, so that's the mean for electrical drive system. Okay, so study of electric drive system involve controlling electric motor in steady state. Okay, steady state, apa maksud steady state? Apa maksud steady state yang kamu pernah faham sebelum ni?
Can someone explain to me what is steady state? And what is dynamic? Okay, steady state, bila kita sebut pasal steady state, there are one level yang kita panggil sebagai equilibrium. Maksudnya kita tak ada tenaga yang lebih atau kurang. Kita bagi tenaga yang sama untuk mengekalkan keadaan. We call it the steady state. Sebagai contoh, bila kita dah mencapai 1000 RPM. So what happen next, dia hanya supply tenaga untuk 1000 sahaja. Okay, so dia tak akan bagi lebih, because when they give you more, so maybe we are expecting that the speed will be high ataupun exceeding the 1000, and maybe if we give slightly low, so mungkin dia akan ada slow speed sedikit. Okay, bila kita mencapai steady state. But when we talk about dynamic, so dynamic bermaksud dia akan sentiasa berubah. Okay, the changes is keep going on. Okay, let's say contoh kalau kita ada satu kelajuan yang malar, okay, a steady state, speed 1000, and then we change our mind, we want to have a speed at 500 RPM. So perubahan daripada 1000 ke 500 adalah we call as a dynamic. Okay, dia ada perubahan, ada changes dekat situ. But once bila kita dah capai 500, so again dia akan mencapai kelajuan steady state. Okay, because that is the speed yang kita desire, a new state of speed yang kita desire. Okay, so maksudnya sentiasa akan ada satu level untuk steady state bila kita dah mencapai kita punya desire, and every time we want to change the speed, so kita akan mengalami dynamic. Okay, kita akan mengalami dynamic. Okay, taking into account the characteristic of mechanical load. Okay, dekat situ kita akan tengoklah, okay, sifat-sifat kita punya load. Okay, sama ada proportional to the speed, okay, inversely proportional to the speed. Okay, kita akan tengoklah. And behavior of power electronic converters. Okay, itu pun kita kena take into consideration. Okay, because some converters, okay, ada yang tak berapa nak okay, so the voltage will be fluctuate. Dia tak dapat voltage yang constant. Okay, so kita kena ambil consideration the capability of the power electronic and also the sifat of the mechanical load. Boleh faham ke tak boleh? Boleh. Okay. Boleh ya? Okay, ada dua orang tak masuk lagi. Okay, next. Okay, this is what we used previously, zaman-zaman dahulu, untuk mendapatkan the dynamic of the system, dynamic of the speed control system. Okay, before this kita apply macam ni, we call as a Watt-Leonard method. Okay, this is the old school method lah untuk adjusting the speed of the motor. Okay, so untuk mengawal untuk mendapatkan satu kelajuan yang satu sistem yang ada pelbagai kelajuan, we have to apply 3 jenis mesin. Okay, untuk dapatkan satu kelajuan yang berbeza, kita akan apply 3 mesin. So this is the old school punya method lah. Okay, we call as a Watt-Leonard. But this is the pioneer lah. So daripada konsep ni yang kita apply current technologies lah, menggunakan power electronic converters. But let's we look at the old version lah, old version ataupun the first concept yang kita apply untuk pengawalan speed. So kita tengok in the past. So in the past, 3 machine digunakan. Okay, 3 machine. This is number 1. So this is number 2. This is number 3. This is load. Okay, this is load lah. So untuk mendapatkan different speed here, so kita akan apply 3 mesin. Okay, kita akan pakai 3 mesin. First, kamu kena tahu mesin ni, when we talk about machine, so it can be either generator ataupun motor. Okay, tetapi kita akan pakai 3 mesin dahulu. Okay, the first machine adalah kita set sebagai motor. Okay, so this will be the induction motor. Okay, kita boleh juga pakai AC motor lah. Tapi dalam kes ni dia tunjuk induction motor. So when we talk about motor, so motor require supply. Okay,
So motor require supply and at the end it will produce mechanical force dekat sini. Okay, dia akan memusingkan shaft. Okay, this is the first motor. So that's why they call the system motor, generator and motor set. So motor, generator and motor set. Okay, number one, the machine is set as a induction motor ataupun motor lah. Okay, so this is AC machine, so will be supplied by AC source lah. Okay, and then at the end kita akan dapat sedikit force dalam bentuk rotation. Okay, dekat sini kita akan memusingkan the second machine. Okay, so now kamu akan nampak the concept of prime mover. So dalam case ni, ini akan act sebagai prime mover kepada the second machine. Okay, the second machine dia akan jadi sebagai generator. Sebab apa? First machine adalah perlu supply, hasilkan mechanical, clear cut, this is motor. So the second one, so tak ada supply yang disambungkan di sini. Okay, tak ada supply yang disambungkan di sini, but the shaft will be joined, okay, between the induction motor and DC generator. So maksudnya kita punya rotor of the second machine will be rotated by the first machine. So first machine act as a prime mover for the second one. Okay, so dekat sini dia akan jadi sebagai generator. Okay, saya nak tanya kamu, have you done the experiment on any machine sebelum ni? EEE 535 dah ambil ke belum? Have you taken Dah the besar. EEE 535? Dah ambil ke belum? Belum. Okay, semester ni atau next semester? This semester you are taking what code of lab? EEE? Okay, kod subjek apa yang kamu ambil? EEE 515. 515. Okay, nanti kamu akan jumpa masa kamu buat EEE 535. Okay, there are one experiment. If we are under the PKP version ni, so kamu akan tengok the video. But once kamu boleh hands on dengan all the lab, so kamu akan belajar how to configure the system that consists of the generator to rotate the machine. But now, okay, kalau kamu tak ambil, so saya explain lah. Okay, dekat sini, okay, this is DC generator. So we have the mechanical rotation here, but to produce the energy, to produce the voltage dekat sini, sebenarnya kita perlu excite. Okay, kita perlu excite ke bahagian field. Okay, so excite tu sebenarnya datang daripada sini. Okay, kita akan tengok nanti, after this saya tunjuk kamu simple video. Okay, excitation of the field will come from the supply. Okay, so maksudnya kita dah memusingkan kita punya rotor, but kita masih belum dapat voltage. Voltage is still not produced by this machine. Okay, as long as the field is not excited yet. Maksudnya kita punya field akan diberi tenaga oleh kita punya AC source. Okay, so once kita dah excite kita punya field, baru kita akan produce kita punya voltage. So because this is DC generator, kita akan produce DC voltage. So that DC voltage sebenarnya akan jadi sumber tenaga for the third machine. So third machine adalah DC motor. Again, motor require supply. So supply datang daripada the second machine. Okay, supply datang daripada second machine. So macam mana kita dapat different level of supply? So itu adalah dikawal oleh field kita punya second machine. Okay, kalau kita nak dapat full voltage, so kita kena bagi full field voltage. Okay, bahagian field di bahagian second machine. Okay, so kamu mungkin dah belajar, mungkin some of you are quite familiar. Kita ada rotation, once kita energize the magnet, baru kita akan producekan energy. Bila kita tak energize the field, so kita tak akan ada energy. Nanti kamu akan belajar EE 535, kamu akan tengok that experiment lah. Motor dah pusing, generator dah pusing, tapi tak ada voltage output.
sebab kita tak excite. Okay, dalam kes ni we have to excite the field of the second machine untuk hasilkan voltage. Okay, so bila kita excite, so kita boleh excite pada keadaan low current, high current ataupun moderate. So maksudnya bergantung kepada kehendak kelajuan kita punya load lah. So let's say if we want to have a higher speed, so kita kena excite dengan current yang tinggi. Okay, kalau kita nak dapat low speed, so kita akan excite dengan current yang agak low. Because different level of excitation will produce different level of voltage to the third motor. So bila third motor dapat voltage yang berbeza, so dia akan menghasilkan kelajuan yang berbeza. Boleh faham? Okay, kalau boleh kita cuba tengoklah. This is the video that I set for you. Okay, this is the concept of what they need. Okay. Okay, this is the notes in Indian language, so tak apa, saya cuba explain lah. Okay, wait for me, sekejap saya kena set dahulu. Okay. Tak apa, tak cerita. Okay. Boleh dengar tak dia punya explanation? Yes or no? No. No, okay, tak apa. Sebab saya tak set di bahagian sini lah. Tak apa, saya akan explain because this is dalam Indian punya language lah. Okay, tak apa, saya cuba explain. So this is the whole system. Okay, the first one, this is the first machine, induction motor. Okay, dia akan hidupkan kita punya DC generator, and then kita akan ada the third motor. Third machine act as a motor. So this motor dia akan sambungkan dengan load lah. Okay, dalam kes ni kita akan supplykan AC source to the induction. In the same time kita akan dapatkan voltage menggunakan rectifier circuit untuk dibagi kepada field. Okay, di bahagian sini lah. Okay, di bahagian sini and when as well as sini. Tapi pengawalan untuk field di sini yang mengawal kelajuan the third motor. Okay. Okay, so this is kamu akan dapat DC di sini for the field of the motor, and then untuk field di sini kita boleh mengawal level of current menggunakan this rheostat. Okay. So this rheostat sebenarnya kita boleh kawal sama ada current tu akan flow clockwise direction or anti-clockwise direction. Okay, assuming that this is clockwise direction, so at the end rotation dekat kamu punya third machine ataupun the motor will be clockwise direction. So once kita excite pada counter current punya direction, so motor pun akan berfungsi dalam keadaan counter clockwise direction. Nanti saya akan ni saya just nak tengok yang highlight saja. Okay. Now we can do the adjustment on the rheostat. So kamu pun dah pernah belajar sebelum ni rheostat atau nama lain sebagai potentiometer ataupun variable resistor. So it's used to adjust the level of resistance. Okay, so kalau kita shortedkan di sini, so kita tak akan ada voltage di sini. Okay, once kita dah adjust dekat sini, kita akan ada slightly current yang flow di field. So dekat sini baru dia akan produce the energy to be supplied to the motor. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, okay. So once we adjust the current akan flow, let's say assuming this one clockwise direction. Okay. So dia akan running dalam keadaan clockwise direction juga. Okay, dia akan run dalam clockwise direction. Okay. Okay, so you can see that kita akan dapat maximum speed lah kalau bergantung kepada current yang diperlukan oleh field. Okay, now we can do the adjustment
when we want to change the rotation of the motor. Kita lowerkan bahagian sini, dan kita akan dapat current yang flow in anti-clockwise direction. Okay. So motor pun akan dipusingkan dalam keadaan anti-clockwise direction. Boleh faham? Boleh ke tak boleh? Dapat juga lah konsep dia tu sikit. Okay, good. Kat mana yang tak dapat tu? Okay, kamu dapat sikit. Kat mana yang kamu masih agak blur? Okay, the thing is this one adalah sistem yang nowadays lah, it's not practical anymore. Okay, it's not practical anymore. Okay, for sure it is expensive sebab untuk dapatkan satu pengawalan speed memerlukan 3 mesin. So bila perlukan 3 mesin, expensive in terms of the capital cost. Kita nak beli, okay, modal capital perlu ada, and then maintenance cost pun akan jadi tinggi. Okay, but still kita ada sistem yang menggunakan watt linear. Okay, watt linear contoh kita ada pada elevators. Elevators kan kita ada lift lah, lebih kurang macam lift lah, old version of lift. So lift kan kita ada clockwise, let's say kita nak lifting the lift, kita ada clockwise direction, and then kita nak move downward. Okay, kita akan jadikan dia counter clockwise direction. So dekat situ kamu akan nampak the concept. Okay, masa bila kita nak clockwise, masa bila kita nak lifting, okay, masa bila kita nak going downward. Okay, dekat situ perlu ada pengawalan di situ. Okay, dari segi clockwise and anti-clockwise as well as the speed. Okay, motor ni sebenarnya laju, but bila kita naik lift sebenarnya kita tak perasan pun. Okay, because basically when the lift is fully occupied ataupun kita hanya naik seorang, speed dia adalah sama. Okay, speed dia adalah sama. Okay, tak apa. Okay, expensive for sure. Okay, inefficient lah. Inefficient sebab every time that kamu sambungkan dengan another machine, so there will be some losses. Okay, mechanical losses mesti ada. Okay, sebab machine ada friction, ada geseran. Okay, dia akan produce heat. So kita ada heat losses. So point next adalah require frequent maintenance. Okay, sebab dia melibatkan 3. Okay, so satu rosak dia akan menjejaskan maybe another one ataupun both yang di-couple dengan kita punya sistem. Okay, so has been a leading option for speed control in the first half of the 20th century. Zaman-zaman dulu lah. Okay, leading option. So dulu pun teknologi tak berkembang pesat. So this is what yang they apply. This is dah kira bagus sangat-sangat lah untuk mengawal kelajuan. Okay, still exist in old elevators. Masih ada, memang ada. Okay, for old building lah, zaman-zaman dulu punya bangunan. Okay, still apply this one. Okay, but now at present, so use of a single converter for speed control. Kita hanya perlukan satu motor sahaja. There are only one machine required and together with the control system. Okay, we don't have to menggunakan 3 mesin lah. Okay, you will get the same result. Pengawalan kelajuan dari segi laju, pecutan the revolution per minute as well as the rotation. Kamu nak clockwise or anti-clockwise. Okay, sophisticated design and control, yes. Okay, sebab dia akan melibatkan a small complex circuit component. Okay, dia akan kompleks lah. Okay, built-in options such as overcurrent protection. Okay, reduce size considerably. Maksudnya kita boleh juga equip ataupun attach sekali dengan the protection system. So maksudnya dari segi reliability, so sistem tu lebih bagus lah sebab kita ada protection. Okay, bila protection ni kita lebih fokus kepada reliability. Okay, kebolehan pada kita punya sistem. So more precise applications such as position control. Okay, instead of this one, dia akan menggunakan konsep estimation.
Okay, tapi kalau dekat sini kita ada precise control lah. Kita boleh kawal as small as 1 angle, 1 degree angle. Sebab dia akan ada pengawalan yang precise. Okay, sebab kita boleh adjust voltage tu as small as 1 volt. Okay, so setiap angle tu kita boleh achieve lah. Okay, so that's the difference between at present and in the past. Okay, boleh? Boleh ke tak boleh? Ada apa-apa soalan tak? Is there any question that you want to ask me? Boleh kot, sir? Boleh. Boleh ya? Okay, tak faham boleh tanya lah. Okay. Okay, next slide adalah requirement of an adjustable speed drive. Okay, when we talk about speed drive, yang paling penting kita boleh adjust lah. Okay, adjustable. Okay, we can set based on the requirement. Okay, but what is the requirement? So, selalunya kita akan pentingkan kepada stable operation. Okay, stable operation. Stable maksudnya bila kita dah set kepada satu desired level, so kita mesti mengekalkan dia punya desired. Okay, dia tak boleh fluctuate. Okay, kita tengok dia punya definition. The top speed characteristic of the motor should be such that stable operation of the drive is assured in all the 4 quadrant over a wide range of speed. Okay, quadrant ni kita tak belajar lagi. But now based on this requirement, so wide range of speed. Okay, satu sistem tu kita mungkin ada different level ataupun kita ada wide range of speed. Speed yang pelbagai. Okay, daripada lower speed kepada higher speed. So maksudnya kita punya drive tu mesti boleh cope dengan kita punya sistem. Okay, sistem kita nak laju, so dia bagi tenaga yang lebih. Okay, and then bila dia dah bagi tenaga yang lebih, must be in a stable condition. Okay, contoh kalau kamu punya kelajuan sangat tinggi 1500 rpm, and then kita punya drive tu tak mampu nak mengekalkan. Maybe we can we get some overheat dekat kita punya sistem, so dia ada sedikit inconsistency dekat kita punya kelajuan. Okay, so it's not a good thing lah. Okay, so kita perlu ada stable operation. So the drive must be controllable. Okay, controllable maksudnya kita boleh adjust lah. Okay, with regenerative braking to maintain constant speed if the load overhaul the motor. So dalam keadaan regenerative braking. Okay, dekat sini pun sama. Okay, this is the keyword bila kita nak ada braking. Okay, for electrical drive, bila kita nak braking, kita ada extra energy. So extra energy kita kena masuk dalam keadaan mode of operation generator. Okay, tenaga tu perlu disimpan ataupun dialihkan kepada satu bentuk storage yang lain. Okay, kita akan tengok the drive must be controllable with regenerative braking to maintain constant speed if the load overhaul the motor. Okay, so bila kita nak stop, so kita ada energy yang lebih. So kita kena maintain supaya kita tak rosakkan mesin. Okay, that's number 1. Okay, point number 2, have a good transient response. Pernah dengar perkataan transient? Okay, pernah dengar tak transient? Masa bila kamu belajar transient? Transient. Signal system. Signal, okay. So SEM 1. Okay. Dekat bahagian mana yang kita consider sebagai transient? Okay. Kalau kita tengok gambar, okay, I move to the last slide. Saya ada gambar transient. Okay, dekat sini lah. Okay, kat mana satu transient sebenarnya? Pada mana transient yang kita consider? Daripada kosong ke atas ke? Okay, so this one. Okay, good. So this is the transient punya respon lah.
Okay, so this is when they want the signal they're moving to the steady state yang punya condition. Okay, ini yang kita consider sebagai transient. Okay, di dalam motor, di dalam mesin, so they will encounter this situation banyak kali. Okay, transient ni akan berlaku banyak kali. First, for sure dia akan berlaku waktu kita nak start the motor. Okay, kita nak start maksudnya kita ada perubahan kelajuan daripada kosong kepada desired. So benda ni akan berlaku. Okay, dia akan ada transient and then dia akan ada kita panggil sebagai settling time. Ini settling time kita lah. And then kita ada steady state. Okay, kita ada dekat sini kita ada macam-macam error lah. Okay, kita ada overshoot dekat sini. Kita ada settling time yang kita kena consider dengan kita ada steady state error di sini. Okay, now kita ada kelajuan daripada static, daripada kosong kepada desired. But we will encounter again this situation every time that we change the desired speed. Setiap kali kamu, okay, first daripada static kepada desired. So kita akan jumpa sekali. And then bila kamu mengubah kelajuan, doesn't matter whether you go beyond or below the desired ataupun the current level punya speed, so kamu akan menghadapi situasi ini juga. Okay, sebab setiap kali perubahan yang dynamic, kamu akan ada transient. So this is the transient lah yang kamu akan hadapi bila kamu ubah kelajuan, and then kamu akan hadapi benda yang sama juga. Okay, kita ada settling time yang mungkin slightly berbeza lah, dan juga kita ada steady state error di sini. So itu yang kita panggil sebagai transient. Okay, so dekat sini transient is not a good thing, but it's required. Okay, sebab benda ni perlu untuk kita ubah kelajuan, tapi benda ni mungkin akan menyebabkan overshoot. Okay, dia akan menyebabkan overshoot lah. So overshoot ataupun undershoot. Okay, so tetapi dengan adanya sistem drive yang baik, so kita akan make sure yang transient tu berlaku in the short moment of time sahaja. Okay, kalau kita tengok dia punya definition, drive should return to its original operating condition very quickly. Okay, very quickly maksudnya cepatlah. Transient berlaku cepat, and then dia akan maintainkan kelajuan dia. Okay, ini adalah satu keadaan. Bila kita ada satu speed, and then bila ada disturbance, ataupun tiba-tiba kita increase the load. So apa yang akan jadi? So kelajuan motor akan slightly drop. So dengan ada drive system yang bagus, dia akan sense, oh kita ada perubahan ataupun kita ada speed drop dekat kita punya load, put some energy untuk kita maintainkan balik keadaan yang kita nak. So this is the first statement lah. Okay, drive should return to its original operating condition very quickly in case of disturbance. Disturbance dalam kes ni selalunya kita adjust the load. Okay, kita adjust the load, so kita nak kekalkan kelajuan yang sama seperti yang sebelumnya. So kita punya drive system akan do the adjustment lah. Okay, if there is a step change in torque or speed, the drive must attain its new operating point quickly without any overshoot. Okay, so ini yang point yang kedua, kalau kita yang mengubah desired. Yang pertama ni kita tak nak ubah desired, tapi we put some disturbance. Disturbance maksudnya kita ubah level of the load. So kita nak dapatkan balik keadaan yang asal yang sama. So adjustment still akan dijalankan oleh kita punya drive system. Point number 2, bila kita memang ada intention, okay, to change the new level of speed. Okay, so dekat situ kita akan mengalami transient juga. So tetapi kita kena make sure kita akan capai the new operating point quickly without any overshoot. Okay, without any overshoot. Overshoot ni tak bagus. Okay, boleh faham tak? Ya, ada dua keadaan. Kita memang ada disturbance yang kita ada kelajuan yang kita nak maintain, and then disturbance occur, ada gangguan. Another point adalah kita nak memang ada intention nak ubah kita punya kelajuan. Boleh?
Boleh Ustaz. Okay, good. Tak boleh cakap. Okay, tak apalah, saya campur-campur lah bahasa. Okay, senang saya nak explain based on the reality of the thing. Okay. Okay, next slide. Basic component of an electric drive system. Okay, so ini soalan yang selalu keluar lah. Okay, this is the famous question that can come out in your test or final assessment lah. Okay, so the keyword for this one consists of 5 element. Mesti ada 5. Okay, basic dia mesti ada 5. Okay, number 1 is power source. Okay, power source is here. Okay, so this is power source. Okay, it can be either AC or DC. Itu penting dalam satu drive system yang lengkap lah. Tak ada power source, drive kita tak boleh berfungsi. Okay, point number 2 must be the converter itself. Okay, the converter itself, because they have to match with the requirement of the machine. Kalau kita ada DC motor but we have AC source, so kita kena ada converter yang sesuai, yang boleh match dengan kita punya machine. Okay, so power block number 2 will be the converter. Okay, block number 3 mesti ada motor lah. Okay, sebab untuk ada the whole system, mesti kita tengok pada kita punya motor. Okay, motor they are basically a different perspektif lah. Okay, ada perspektif yang kita nak high speed punya perspektif, ada yang low speed. Okay, sama juga dengan dia punya application lah. Okay, so dia ada different perspektif. Kita tengok. Okay, number 4 kita akan tengok juga kepada mechanical load. So basically we can get put under 4 different categories lah untuk current punya kita punya syllabus. Kita fokus kepada 4 saja. Kita akan tengok kemudian. Okay, and then kita mesti ada controller. Controller is basically the feedback system. Okay, the feedback. Okay, dekat sini ini yang kita perlu. Okay, controller ni basically we can have a feedback from this point ataupun daripada this point. Okay, so dekat sini selalunya more kepada protection. Dekat sini dia akan compare lebih kepada desired. Okay, tapi dia masih lagi patah balik and then dia akan do adjustment on the converter. Nanti kita akan tengok. Okay, so this is the five main functional block for the electrical drive system. Okay, source, converter, motor, load dan juga controller ataupun feedback lah. Okay, so kita pergi satu-satu. So power source. Okay, power source provide the energy that the drive system need. Okay, mesti bagi kepada keperluan mesin tu. Okay, two major types is AC and DC. Okay, source can be either a single phase or 3-phase system. Bergantunglah. Okay, kalau kita ada 3-phase AC, so kalau kita nak jadikan dia sebagai DC, so kita kena ada 3-phase converter. Okay, kamu dah belajar. Kita ada 3-phase rectifier, kita ada single-phase rectifier. Okay. So point number 4, 3-phase 50 Hz supply is used for normal industrial and commercial electrical drive application. So kita selalunya pakai 3-phase system. Okay, untuk motor-motor industri lah. Okay, motor-motor yang slightly bigger compared to the commercial. Okay, commercial ni lebih kepada macam shopping complex lah. Kita lebih kepada residential. Okay, kita lebih kepada residential. Okay, point number 1. Okay, so ada soalan tak untuk point number 1? So far so good. Okay, so far so good. Okay, good. Okay, so tak ada masalah kot because you already familiar with the power source. Okay, dah belajar dah AC, DC, frequency and so on. Point number 2, converters. Okay, so again, the main function is to transform the waveform of a power source to that required by electric motor in order to achieve the desired performance. Okay, so first kita nak matchkan dahulu dengan keperluan motor. Motor DC kita bagi AC, dia tak boleh lah berpusing.
Motor AC kita bagi DC pun sama, dia tak jadi apa. Okay, so kita kena match dahulu dengan keperluan, and at the same time kita akan match juga level dia dengan desired performance. Okay, dua benda lah. Satu, matchkan dengan keperluan motor tu sendiri ataupun mesin tu sendiri, AC or DC. Okay, satu lagi dengan kita punya desired performance. Okay, kita nak laju, kita nak slow. Okay, kita kena ada dua ni lah, macam checking lah. So first checking kita kena match dahulu. Okay, and second one baru kita tengok desired performance. Okay, point number 2, provide adjustable voltage, current or frequency to control the speed, torque and power of the motor. Okay, so kalau kita ada fixed value, so tak jadi apa. Okay, now kita kena ada yang adjustable. Adjustable maksudnya kita boleh mengubah. Okay, mengubah level of sama ada voltage, current dan juga frequency. So dengan mengubah these 3 parameter, baru kita akan dapat different level of speed. Okay, so last point adalah this is the 4 type of converter that we have discussed previously last week. So DC to AC, DC to DC, AC to DC, and AC to AC. Okay, I think all of you was already covered in Power E lah. Okay, saya tak nak go in detail, kita akan belajar sedikit lah. Okay, the next slide kita akan tengok sikit-sikit untuk setiap converters. Okay, so converter number 1 kita ada DC. Okay, DC is can be represented as a straight line. Okay, DC clean, cantik. And then kita kena ubah dia kepada AC. So AC we can adjust the level of RMS. Okay, last time saya dah explain kat kamu RMS. Okay, sebab kita boleh kawal jumlah voltage yang kita produce, okay, menggunakan konsep RMS voltage. Okay, last time kamu mungkin dah ada equation, kita ada alpha. Alpha is the firing angle. So lagi lambat kamu fire kamu punya thyristor, so lagi kecil kamu punya effective voltage. Okay, kita akan tengok dekat situ macam mana kita boleh adjust the voltage yang produced by the converter. Okay, ini DC to AC lebih kepada inverter lah. So lebih kepada inverter, so kita boleh kawal level of RMS as well as kita punya frequency. Okay, frequency kita boleh ubah. Okay, kamu mungkin dah belajar. You might still remember, untuk induction motor kita ada 2 jenis frekuensi. Kita ada supply frekuensi dan kita ada rotor frekuensi. Okay, dia akan ada kelajuan yang berbeza. Okay, converter number 2 adalah DC to DC. So DC again kita ada straight line di sini and then another straight line di sini. So what they show here adalah kita ada DC buck converter. Okay, DC buck maksudnya we can limit the output voltage. Now at the first place the input voltage is high lah, and then after we pass through the converter, so you can see that the voltage become slightly less than the first one. So this is the application of buck converter. We also have a boost converter in case kalau kita punya voltage tak cukup, so we have to know that we need to apply boost converter. Okay, so untuk dapatkan voltage yang match dengan mesin kita lah. Or we can have both lah, kita ada buck boost converter. Okay. So dekat sini dia dah beritahu dah clean and distorted. Clean maksudnya memang tak ada apa-apa gangguan lah. Basically come from the supply utility lah. And yang selepas yang kita masuk ni mungkin dia ada adjusted. Okay, so dekat sini kita ada variable voltage saja, frekuensi tak ada. Okay, the third one adalah AC to DC. AC to DC is rectifier. Okay, so kita ada clean and distorted. Clean or distorted, saya tak pasti. Okay, tetapi bila kita pass through the converter, so kita akan nampak straight line. Okay, they are represented by the straight line. This is DC voltage lah. Okay, so hanya V sahaja yang ada di sini, tak ada F. And finally kita ada S regulator. Okay, so this is basically can be considered as a fix. Dekat sini fix V and fix F. Okay, bila masuk dekat sini dia akan jadi variable V
and variable f. So bahagian sini fix. Okay, so dekat sini lah fungsi kita punya converter. We change based on the requirement of the performance. Okay, one thing lah. Tapi satu lagi yang penting, mesti match converter tu dengan keperluan jenis source yang diperlukan oleh machine. Okay, so this is for converters lah. Okay, controller. Next, component number 3. So basic function is to monitor. Okay, so to monitor system variables, compare them with some desired values, and then readjust the converter output until the system achieve the desired performance. Okay, ini yang paling penting. Ini macam nadi lah. Okay, macam mana kita nak tahu when we have already achieved the desired level? Okay, dekat sini yang kita perlu do some comparison. Okay, some comparison means that we have to compare between the actual yang dihasilkan dan juga desired yang kita set. Okay, now dia dah mention kat sini to monitor the system variables. It can be the speed. Okay, it can be let's say kalau dah masuk ke equipment dalam konsep aircon dari segi temperature lah. Okay, dia boleh jadi macam-macam. Okay, so macam ceiling fan, macam fan biasa pun dia ada juga controller dia. Okay, once kita tekan satu tenaga yang banyak, so sepatutnya speed akan jadi tinggi. Okay, tapi kita mungkin ada spesifik yang ada sensor lah. Okay, compare them with the some desired value yang kita set and then readjust. So readjust is the main thing yang akan dilakukan oleh kita punya controller. So dia adjust kepada signal of the converters. Okay, until the system achieve. Okay, so maksudnya sistem tu lengkap lah. Okay, so dia akan make sure yang kita sama dengan kita punya desired. Okay, so bila kita ada beyond or below the desired, so adjustment akan dijalankan oleh kita punya control system. Okay, number 4, motor. Okay, so electric motor should be selected to match the intended performance of the load. Okay, small motor basically can work under small working condition lah. So yang light punya condition. So bila kita ada motor yang besar, capacity yang besar, maybe we can do a lot of more work lah compared to the small one. So itu pemilihan yang penting lah. Okay, but at the end kita akan kena tahu juga kita punya supply yang kita ada, yang converter yang kita ada. So kita ada DC motor, so kita ada excited yang berbeza, separately excited dan juga self excited. And then kita ada AC. Okay, AC sama ada induction dan juga synchronous. Tapi synchronous selalunya kita tak letakkan sebagai match dengan kita punya pengawalan lah. Sebab synchronous machine, the issue is speed dia constant. Dia bergantung terus kepada nilai frekuensi dan juga number of pole. Okay, so kita more kepada induction lah. Okay, and final point adalah fed from DC and AC supply. So the motor will get straight forward voltage daripada kita punya DC dan AC after pass through the converter lah. Okay, after pass through the converter. So this is number 3 and number 4. So final component of the electric truck system, kita akan tengok kepada mechanical load. Okay, kita hanya consider, sebenarnya dia ada more, tapi Dr. Asri letak 4 yang common lah. So point number 1, exhibit wide variation of speed torque characteristic. Load torques are generally speed dependent. So dia bergantung terus kepada speed. Okay, sama ada bergantung terus tu, dia tak semestinya bergantung yang proportional. Dia mungkin bergantung inversely proportional. Tapi dia bergantung, dia akan berubah terhadap speed. Okay, so point number 2, load characteristic can be grouped into one or more of the following type. Okay, so dia ada, kita pecahkan kepada 4. Orang kata, oh kalau Melayu, pemain kurang lagi kau punya ni. Tapi kalau China, pemain tinggi lagi. Kalau India, aku pun tak tahu lah apa kali dia mati. Aku pun tak tahu lah sebenarnya dari datang daripada mana perception bahawa hukuman diberikan adalah. Okay.
Okay, tak apa. Dia mungkin tak perasan. Okay, Lan okay? Okay, sir. Okay. Okey dah. Faham lah bila dah lama sangat kan dengar pula lecture tengah-tengah petang ni. I know the situation lah. I also pernah jadi student lah. Waktu-waktu ni it's not an ideal time lah untuk learn the theory lah. Tapi tak apalah. Okay, so kita akan tengok one by one. Okay, number one, torque dependent of speed. Okay, torque dependent of speed. Okay, the power that the load consume is linearly dependent on speed. Okay, so kalau dalam bentuk equation, so macam mana kita nak cakap dia independent of speed? Okay, ada idea tak? Saya nak test kamu je. Because this is the concept yang kita akan guna next bila kita buat calculation. Okay, in question they just mention the load is having the concept of linearly independent of the speed. Okay, so saya just nak tanya kamu lah, apa yang kamu faham tentang torque dependent of the speed? Apa equation yang terlibat? Number one. Okay, number one, torque. Okay, torque dependent on the speed. Okay, torque independent. Torque independent maksudnya torque tidak bergantung. Okay, torque independent of speed. Okay, so dekat sini maksudnya there are no specific relationship between torque dan juga speed. Okay, saya ingatkan ni dependent, so this is independent. Okay, so dia tak ada satu constant equation yang kita boleh kaitkan. So dalam kes ni it can be anything. Yang ni dia tak fix lah. Okay, number one tak apa. Number one mungkin agak confused. Kita cuba tengok number 2 dahulu. Okay, sebab kalau dalam soalan test ataupun final assessment, if they mention here torque is independent of the speed, dia kena bagi satu equation lah. Okay, apa kaitan between torque dan speed pada soalan berkenaan. So sebab there are no specified punya equation untuk number one sebab independent. Okay, so hoist or the pumping of water or gas against constant pressure. So mungkin jenis-jenis load yang terlibat adalah hoist. Hoist ni macam lifter, dia nak mengangkat sesuatu. Okay, kita nak angkat sesuatu. Nanti kita akan tengok gambar next. Tapi kita akan tengok the next one dahulu. So torque linearly dependent on the speed. So kita akan ada equation macam ni lah. Torque adalah linearly dependent on the speed. So kita ada equation Kn. Okay, so ini yang kita maksudkan sebagai torque linearly dependent on the speed. So T is torque, K is the machine constant. Okay, K ni adalah satu constant kepada mesin. Okay, N adalah speed. Okay, N adalah speed. Okay, so torque linearly dependent on the speed, kita ada torque is equal to Kn. So dekat sini dia dah mention mechanical power is proportional to the square of the speed. Saya rasa ni salah. To the speed. Okay, the proportional to the speed. Ini tak adalah. Okay, saya akan mention kat Dr. Asri. Okay, motor driving a DC generator connected to a fixed resistance load and the field of the generator is constant. So ini adalah keadaan bila kita dapat torque linearly dependent on the speed. So motor driving a DC generator, okay, connected to a fixed resistance load. Okay, so bila kita sambungkan dengan fixed resistance load and the field of the generator is constant. Okay, field of the resistance yang saya tunjuk tadi yang awal. Okay, bila kita boleh adjust kita punya field yang akan menghasilkan voltage yang berbeza. Okay, so ini lebih kepada couple between generator dan juga motor. Okay, at the end yang paling penting, this is the equation yang akan terlibat. Torque is equal to Kn squared.
Okay, number 3 adalah torque proportional to the square of the speed. So dekat sini yang kita akan tengok torque is equal to square of the speed. So kita ada equation macam ni. Okay, so torque proportional to the square of the speed. Torque is equal to Kn squared. So load power requirement is proportional to the cube of the speed and may be excessive at high speed. Okay, yang ni saya rasa cube ni sebenarnya kuasa 3. Saya rasa yang ni untuk yang ni. Okay, yang square lah. Cube ni data asli tak masukkan kot. Patutnya dia ada proportional to the speed. So kita ada proportional to the square of the speed, and then kita ada juga proportional to the cube of the speed. And may excessive and high speed. Okay, so fan, centrifugal pump and propeller is under this category. Okay, maksudnya propeller, tahu tak propeller? Do you know what is propeller? Tahu tak propeller tu apa? Okay, propeller tu sebenarnya kipas. Kipas untuk contoh kita ada kipas pada motorboat. Okay, motorboat ataupun kipas pada aeroplane. Okay, aeroplane, so kita ada kipas. So kita ada yang double, speed yang double ataupun mungkin speed yang triple daripada kita punya torque. So kita apply torque kecil, so dia punya speed akan jadi double or triple. So itu adalah konsep of propeller. Okay, propeller lah. Okay, kita ada centrifugal pump juga. So pump air lah. Okay, centrifugal pump. Dan kita ada fan juga yang ada same konsep. But at the end, dia akan bagi tahu kita punya keadaan lah. Sama ada dia proportional to the speed, proportional to the square of the speed, ataupun mungkin ada proportional to the cube of the speed. Okay, ini mungkin yang ni square, yang ni adalah proportional sahaja. Tapi load dia memang betul lah, this one is the load. Okay, finally kita ada torque inversely proportional. Apa maksud inversely proportional? Berkadar songsang. Okay, kadar songsang. So dia adalah K over N. Okay, dia berkadar songsang dengan kita punya speed. Okay, so usually require a large torque at starting and at a low speed. Okay, my milling and boring machine. Okay, ini jenis-jenis load lah. Okay, when they talk about this kind of load, so sebenarnya kamu kena tahu lah. So this kind of load have these properties. So inversely proportional to the speed. So this is why the motor of an electric saw does not always get damaged when the saw disc is blocked. Okay, ataupun bila kita ada load yang sangat tinggi, okay, kelajuan yang torque yang sangat tinggi, speed sebenarnya adalah agak rendah sebab dia adalah inversely proportional. Okay, saya nak kamu imagine lah, I just want to test your understanding. Kita ambil konsep torque dan juga speed tetapi dalam bentuk mechanical. Dalam keadaan kita ambil a car, sebuah kereta. Okay, agak-agak kamu untuk sebuah kereta, apakah kaitan between torque dan juga speed? Adakah dia inversely proportional, proportional atau proportional to the square of the speed? Okay, agak-agak kamu. Sebab dia ada different perspektif lah. Ada kereta yang jenis macam ni, tapi commonly konsep kereta tu kita boleh jatuh pada satu kategori sahaja. Okay, can you just give me the any idea the kaitan between torque dan speed untuk a standard car yang kita ada nowadays? Okay, tak tahu, tak ada idea. Tak ada idea sir. Okay, kalau kamu bawa kereta dalam keadaan statik, so kamu akan start dengan gear berapa?
Gear 1 kan? Tu. Okay. So bila gear 1 agak-agak kamu top kamu adalah tinggi ataupun top kamu adalah rendah? Tinggi. Tinggi. So bila top tinggi, ada tak Tinggi. kamu boleh capai speed yang tinggi? Rendah. Tak. Kalau Tak. kereta Tak ni boleh. tak boleh. Okay, ada yang cakap rendah, ada cakap tinggi. Okay, dia bergantung lah. Kan, dia bergantung. Mungkin you have done some modification. Tapi at the end, basic dia adalah bila kita, when we want to start driving a car, kita akan change daripada pegun. So, kita akan change gear to number 1 first. So, dekat gear number 1, kita akan ada high torque punya application. Kita ada satu tenaga yang torque yang sangat-sangat tinggi. Tapi at the end, kita punya speed adalah low. Okay, kalau gear 1 kamu tiba-tiba nak pergi top speed 100, agak-agak boleh ke tak boleh? Mati kereta. Bukan mati je, pecah dia punya engine. Enjin pecah. Okay, engine akan blow, memang dia akan damage terus. Sebab apa? Sebab dia bukan directly proportional. Okay, tetapi bila kamu dalam keadaan pegun, kamu terus masuk gear 6, apa jadi? Kalau kamu gear 6 lah, kalau kancil kita ada 4 kan, gear 4. Tak bergerak je. Tak hidup. Tak hidup, tak gerak. Sebab apa agak-agak? Dia perlukan torque dia tak cukup ke? Torque dia tak cukup. Torque dia tak cukup. Torque tak cukup. Maksudnya kita boleh kaitkan gear 6, torque dia tak cukup. So dalam keadaan pegun, we don't have enough torque to force the car to move. Okay. So maksudnya bila kita ada low torque, so memang kita tak boleh nak, boleh lah kalau kita kawal kan, kita kawal kelas something like that, boleh, macam boleh, tapi it's quite difficult. But next, apa jadi bila kita dah dalam keadaan bergerak? So kita tiba-tiba dalam keadaan yang contoh 80 km/h, okay, kamu nak jadikan kelajuan kamu tinggi, so you change kepada gear 6. Okay, just now you mentioned to me that start dengan gear 6, torque tak ada. So dia tak ada speed. Okay, tetapi bila kamu dah ada speed, kamu tukar kepada gear 6 and then kamu tekan minyak, apa akan jadi? Speed dia laju. Speed dia laju. So apa kaitan dekat situ yang kamu boleh kaitkan dengan the mechanical load ni? Dia inversely proportional ke? Yeah. Yang mana dia paling sesuai? Nombor 4 kot. Ya. Torque inversely proportional. Okay, betul. Dia tapi macam saya cakap lah, basic dia mungkin dia sama dengan nombor 4 lah. Okay, tetapi mungkin ada some modification yang membolehkan dia jatuh pada kategori nombor 1. Sebab dia kadang-kadang dia ada yang mampu gear macam contoh motor racing pun, okay, dalam keadaan laju kita boleh tukar kepada gear 1. Okay, sebab apa? Sebab dia punya kemampuan macam Formula 1, kereta Formula 1, kita ada top speed and then bila kita nak brake tu dia masuk terus gear 1. Okay, tapi dalam keadaan dia masih lagi laju. Okay, so tapi dia lebih kepada nombor 4 lah. So the torque inversely proportional. Okay, kamu dah dalam keadaan top speed, tiba-tiba kamu tukar gear 1. So kamu ada speed tapi kamu punya torque kamu tukar lagi dalam bentuk tinggi. So dia tak ada satu equation yang match dengan tu, mungkin dia akan rosak kan. Tapi mungkin juga dia jatuh pada kategori nombor 1. Kan? So that's why kita kena faham dulu when we talk about drive system, kamu kena faham dulu apa sifat kamu punya sistem. Okay, kamu punya sistem tu ada tak dia jatuh pada kategori nombor 1? Okay, yang something yang tak ada yang standard equation. Ataupun dia jadi nombor 2, ataupun jadi nombor 3, jadi nombor 4. Okay, when you have know already the concept of your own system, baru kamu boleh decide your drive system. Okay, kalau tak memang kamu akan mismatch lah. Okay, antara kamu punya sistem dan juga kamu punya drive system. Okay. Boleh? Okay, boleh sir. Okay. So macam contoh, sebagai contoh, application of DC machine, DC motor lah. Okay, untuk pengawalan kelajuan, so kita akan pakai sama ada separately excited ataupun shunt connection.
apa jadi kalau kita sambungkan dalam keadaan series connection? So series connection sebenarnya itu untuk high torque application. So dia akan jatuh kepada number 4 ni. Okay. Kalau kita ada high torque application, sebagai contoh kita punya gerudi tangan. So gerudi tangan tu menggunakan konsep series DC motor lah. Okay, dia DC. So dia tak nak ada kelajuan, tetapi dia ada torque yang sangat-sangat tinggi. Okay, so that's why kita boleh gerudi, okay, kita boleh drill sesuatu lubang ataupun kita boleh pusingkan skru lah. Okay, so itu adalah konsep bila kita kenal dengan sistem kita. Okay, so can I proceed or you want to have 2-minute break? Boleh lagi? I don't know lah, sir. Hey. Tak apa, kamu dengar je. Okay, tak apa. Sebab I hope that I can finish early on the first part. Sebab kalau saya hold pun benda yang sama juga nanti. Okay, betul. So saya go through dulu sebab kita ada masa lagi. Okay, kalau tak faham boleh tanya saya besok. Okay, boleh? Sir. Boleh sir. So next slide adalah when we talk about the same thing, mechanical load, but now in terms of the properties, the equation. Okay, so torque independent of the speed. Okay, so dia tak ada satu equation yang standard lah. Okay, so C sama dengan 1, K sama dengan 0. So dia tak ada satu yang nombor 1 independent. Okay, power independent on speed. Okay, so tak ada satu equation. So torque linearly dependent on the speed. So kita boleh cakap lah torque is K n squared. Okay, so torque proportional to the square of the speed. So dia lebih kepada parabolik lah. Okay, between torque dan juga kita punya speed. Okay, nanti kita akan tengok as well as the power. Sebab kita ada macam-macam equation. So after we take a look into the condition of torque and speed, then we have to relate with the power. Okay, mungkin some of you masih familiar dengan equation generated EMF. E is equal to K flux omega. So omega dalam kes ni, kita tahu tak omega? This is omega. Pernah tengok omega ni? Pernah. Okay, what is omega yang kamu pernah belajar? Apa? Rotational speed. Okay, omega adalah tak apa, salah pun tak apa. As long as kamu mungkin ada perspektif yang lain. Sebab omega ni kalau Angular speed mungkin. okay, angular speed. Okay, angular speed velocity. So tapi dia punya equation apa? Tu apa tak ingat. 2 pi s. 2 pi f. 2 pi f. Okay, ada jawapan lain tak selain daripada 2 pi f? Tu saya cakap dia ada different perspektif. Yang kamu nampak 2 pi f tu betul. Okay, tapi saya untuk this one dia jadi salah. Okay. Okay, betul, omega is 2 pi f. Kamu dah belajar kan, kamu nak calculate your reactance. So reactance XL is J omega L ataupun J 2 pi FL. Okay, but that one adalah untuk linear component. Linear component. So linear component memang dia akan melibatkan frekuensi sahaja. Okay, frekuensi sahaja. Tetapi bila melibatkan rotational, so omega will not be 2 pi f. So omega adalah apa? Omega adalah Omega is equal to 2 pi n over 60. Pernah jumpa? Macam tak. You sure? Mungkin
Orang lain pernah nampak tak? Okay, so I'm not Macam sure pernah whether nampak lah. pernah nampak. Macam Macam pernah nampak. okay, last time when you calculate for torque ataupun kita nak calculate nilai power lah, P is equal to torque omega. So dia ada melibatkan elemen omega, so omega ada speed. So that's why saya cakap tadi P ada kaitan juga dengan speed. Okay, P adalah torque omega. So torque adalah P over omega. Omega sama juga dengan P P over of omega is 2 pi n pi n over 60. 60. So at the end akan jadi 60 P P over 2 2 pi. pi n. Pernah jumpa equation ni? Torque untuk dapat torque lah. Either torque mechanical ataupun torque output. Equation ni. Pernah jumpa tak? Macam tak pernah juga. Saya macam tak pernah. Macam tak pernah. Tak apa. Tak apalah. Okay, tak apa, nanti saya akan cover jugalah. Okay. Because this is the basic equation lah. Okay, macam contoh, macam just now saya mention kat kamu, kita ada E is equal to K flux, E is equal to K flux omega. So E juga bergantung terus kepada kelajuan. Ini E voltage ni, E yang kita generate adalah bergantung EMF. EMF, betul? So ini adalah EG lah, kita panggil back EMF. Generated EMF. Kita ada juga EA, sama K flux omega. So masih bergantung kepada speed. And then flux pula dia bergantung kepada IF. Ini bergantung, dia macam proportional kepada IF. Kita akan tengok. Banyak benda yang sebenarnya yang kamu akan belajar dalam mesin. Okay, tapi kita cuba grab sikit-sikit lah. Okay, kita jangan sekali harung takut kamu pening. But yang tadi saya mention kamu, omega, please clear your mind, omega dalam keadaan pusingan must be 2 pi n 2 over pi n 60. over 60. Dia tak sama dengan linear. But not, some question, mungkin dia nak test kamu, mungkin kamu kena buat conversion dahulu. Contoh, dia bagi nilai induktor tu dalam keadaan Henry. So kena tukar kepada XL, so dia akan guna 2 pi f. Tapi overall untuk rotation kita akan pakai 2 pi n over 60. Okay, so yang ni dia beritahu lah power dependent on the speed. Okay, sebab ini kita kaitkan dengan power lah. P is torque omega, so torque adalah P over omega. So bila omega di bawah, so speed di bawah, so dia adalah dependent on the speed bila independent. So power is proportional sebab dia adalah linearly dependent on the speed. Okay, dia kena derive from the equation lah. Okay, kena derive daripada equation. So inversely proportional is K is equal to minus 1 lah. Okay, dia berlawanan dengan kita punya sifat torque. Proportional to the square, so 2 kali ganda lah. Okay, so this is what we call as a hoist, pengangkat. Kita ada centrifugal pump yang kita ada high pressure, kita ada standard fan, kita ada juga drilling machine lah. Okay, this is centrifugal pump. Okay, so centrifugal pump ni pressure dia sangat-sangat tinggi. So kita naikkan dia punya kemampuan. Square, dia adalah square. Hoist tadi dependent. So hoist jatuh dekat sini. Independent lah kan. Okay, sebab kadang-kadang kita ada load yang sangat-sangat tinggi. Load hoist ni dekat oversea lah, basically they don't have a proper space untuk angkat barang ke bangunan yang tinggi lah. So dia ada benda ni. So kita boleh angkat, contoh nak beli piano, something like that. Kita boleh angkat guna hoist ni. Okay, so dia punya load, dia ada macam-macam. So ada load besar, ada load kecil. Okay, tetapi speed dia sama saja. So speed dia sama saja. So kita tak boleh nak kaitkan torque dengan speed. Sebab load yang kecil, speed dia sama. Contoh 10 rpm, motor tu 10 rpm. Tapi bila kita ada load yang besar, torque yang besar, so speed dia masih sama rpm. So ada tak equation yang standard? No. Dia tak ada satu equation yang standard. So soalan jenis-jenis macam tu, they should provide with the equation. Okay. Okay, hoist. Ni hoist.
train lah. Dia lebih nak mengangkat sesuatu yang besar. Okay, so kita nak masuk ke gambar ni. Okay, saya perlukan sedikit imajinasi kamu lah. Okay, untuk bayangkan macam mana sistem ni berfungsi. Now we take a concept of air conditioning system. Okay, air conditioning system. So untuk dapat gambaran of the drive system, so this is the best way. Okay, so aircon, rumah kamu ada aircon? Again, standard lah. Mungkin ada yang tak ada. So for those yang ada, okay, maybe you are familiar. So you can change the level of temperature hanya pada remote, betul? Betul. Okay, and then apa jadi? Ikut pada suhu, kalau turun-turun. Okay, ikut pada suhu. Maybe let's say kalau kamu masuk bilik tu, so you change drastically. Maksudnya daripada 30, kamu nak change kepada 20. Okay, bila kamu nak change 30 ke 20 darjah Celsius, what happen adalah sebenarnya what you feel is just you are feeling cold sahaja. Kamu akan rasa sedikit sejuk compare dengan keadaan awal. So dekat situ mungkin kita punya expectation adalah yes, sistem kita dah bagus. Okay, sistem kita dah bagus disebabkan oleh tadi rasa panas, now dah rasa sejuk. Sejuk sikit. Itu maksudnya itu kita punya first impression kita lah. First impression when we change on the remote, so desired kita nak sejuk, kita set kepada yang low temperature, so kita akan rasa sejuk. So kita satisfied. But apa yang jadi kepada aircon tu sebenarnya, itu yang paling penting. Okay, sebab kita memang hanya ada pada remote. Okay, tetapi the working principle pada aircon tu yang kita kena at least tahulah, because this is your field. This is your field. Kamu dah masuk ke dalam bidang electrical dan pengawalan motor, so you have to learn. Okay, sama juga. Okay, please identify first all 5 element. Kat mana kita ada 5 element tu? Okay, kita ada power source, converter, motor. Dan kita ada controller. So dekat sini kalau kita tengok, controller is depending on the sensor. Ada sensor di sini. This is what we can sense on the actual. Actual tu maksudnya bacaan sebenar. And then kita akan do the comparison between desired. Desired yang kamu set kepada kamu punya remote tadi. Okay, desired, and then dia akan compare dengan actual. Okay, maybe you can set on the desired temperature as well as desired humidity. So kalau kamu nak compare humidity, you have to put more sensor lah, not just for temperature sensor, but humidity sensor. Okay, so dia dah mention kat sini temperature and humidity must be in terms of sensor lah dekat sini. So dia ada dua, indoor temperature and humidity. Okay, so kita cuba kaitkan dengan aircon. Okay, once kamu dah on and then kamu rasa panas, kamu ubah kamu punya temperature. Okay, so pada keadaan asal, when you turn on the system, dia akan ada memori kepada keadaan sebelum kamu off. Basically aircon tu lah, they keep on the memory. So kalau kamu pada keadaan sebelum kamu off, sebelum kamu ni, kamu set pada 25. So dia akan run pada that condition dahulu. So bila that condition, so apa yang kamu sebenarnya dia dah ada memory adalah the temperature as well as the humidity. So dia akan mencapai dahulu keadaan yang tadi. Okay, but once kamu ada remote and then you again change the level. Contoh kamu ubah kepada 20. Okay, temperature 20, humidity, kelembapan. So mungkin kamu nak agak rendah. So you set bawah lah. Okay. And then what happen? Bila kamu ada memori yang asal 25 and then kamu set lagi bawah which is 20 degree Celsius. So maksudnya sensor ni dia akan baca, oh kamu dah, we have a new desired level, but now currently we are at 25.
So apa yang akan signal tu baca adalah, so dia perlu hantar bacaan yang terkini dan dia akan compare dengan desired. Okay, apa yang akan terjadi adalah, so dia akan bacalah. So kita ada coding dia. So once desired is less than the actual is less than the desired, so kita akan hantar signal supaya besarkan ataupun increase the energy. So bila increase the energy, so this is the time yang signal tu akan dihantar kepada power electronic converters. Okay, so power electronic converters, dia akan hantar tenaga kepada motor. More energy will be supplied to the motor, as well as dia akan hidupkan kita punya compressor, and then dia akan hantar kepada building cooling. So then dia akan sense lah. So every time that the reading is not equal, readjustment has to be made on the control system, sehinggalah kita dapat the desired. So bila dah sampai desired yang new state level, baru dia akan kekalkan keadaan. Itu sahaja. Dia akan kekalkan keadaan. Let's say contoh, kamu ada temperature yang dah match dengan kamu punya desired, and then somebody ataupun mungkin kamu di dalam satu bilik kecil, okay, and then ada kawan-kawan kamu datang. Okay, kawan-kawan kamu datang, buka pintu. So temperature the air from outside dia akan masuk. So dia akan increase slightly the temperature as well as daripada human body tu sendiri. Human kita ada temperature, heat, kita produce heat kan. Okay, bila kita masuk, so sama juga dia akan sentiasa pantau the situation. So that's why kalau kamu tengok bila kamu masuk ramai pun dia akan jadi sama. But for an electrical draft yang tak bagus, so dia tak terlalu dynamic. So bila ramai-ramai masuk, kamu akan rasa sedikit perubahan. So yang tu tak bagus lah. Maksudnya mungkin the system does not cater cepat, quickly on the changes. Okay, so dekat situ kamu sebenarnya boleh predict sistem kamu tu bagus ataupun sistem aircon kamu bagus ataupun tak. Boleh faham tak? Okey, boleh faham. Okey, satu soalan saya nak tanya kat kamu. Okey, have you heard the technology used by the Panasonic untuk aircon? Ataupun nowadays lah, kamu pergi mana-mana dia cakap saving energy, kita ada that technology, kita panggil sebagai apa? Kamu nak beli apa-apa, contohlah mungkin kamu tak start membeli electrical equipment, tapi bila kamu tengoklah, contoh kamu pergi nak tengok peti ais ke, mesin basuh ke, ataupun aircon, kamu nak cari yang 5 bintang kan? Ada satu stiker 5 bintang. That one bukan decide by that company lah, dia decide by ST yang dia bagi stiker tu. So bila 5 bintang, sebenarnya yang 5 bintang tu ada pada what kind of technology? What type of technology? Panasonic pioneer lah, dia pemula kepada this kind of system. Pernah dengar tak? Aircon Panasonic inverter technology. Panasonic inverter. Kalau kamu tengok yang mana ada 5 bintang, okay, selalunya kita ada Panasonic inverter lah. Okay, Panasonic inverter technology for aircon. Panasonic, sekejap, inverter aircon. Okay, kalau kita tengok Panasonic, okay, dia akan highlight kat sini. Okay, yang ada 5 bintang ni, apa dia tulis kat sini? Inverter.
Yang mana dapat 5 bintang? Every equipment yang saving energy, dia akan compare lah inverter, conventional inverter, Panasonic inverter. Okay, so mana-mana yang adalah inverter. Kan? Boleh? Pernah dengar tak? Jadi maksudnya 5 bintang tu yang save energy lah. Yang save energy. Okay, faham? Inverter. Okay, soalan saya adalah what do you understand about converter, inverter tu? Apa yang kamu faham? Apa yang kamu faham tentang inverter? What is the conversion of the inverter yang kamu dah belajar semua? Faham tak soalan saya? Okay, ada 23 orang ni takkan tak ada idea. Okay, soalan saya adalah when we talk about that inverter, okay, inverter tu dipasang kepada aircon. Ya. Kan? Okay, so try to imagine in your house ataupun in your hostel, so kamu ada aircon and then kamu ada inverter teknologi di dalamnya. Okay, boleh tangkap tak? Okay, faham. Okay. So, inverter tu adalah conversion of apa kepada apa? DC ke AC sir. Okay. DC to AC, good. DC to AC. Okay, tetapi kenapa pula kita memakai konsep inverter kepada AC load? Aircon kan kita supplykan dengan AC. Ya. So, kat mana yang kita ada inverter tu sebenarnya? Dekat Aircon adalah aircon tu adalah AC load. AC load kan? Tak ada letak aircon ni disambungkan dengan mana-mana bateri ke ataupun DC source ke, tak ada. Aircon ni straight daripada DB. DB adalah AC source. Tetapi now they mention here, this is by using the Panasonic inverter technology. So ada inverter. So kat mana gunanya inverter tu di dalam sistem ni sebenarnya? Itu soalan saya. Saja nak bagi kamu test on your imagination dahulu. Kat mana pada motor tu? Motor speed control. Macam mana? Sensor. Asap untuk phaser. Phaser yang macam mana tu? Tak. Kompresor. Tak. Compressor. So sama juga, compressor tu dia punya outdoor. Dia outdoor unit, dia ada indoor unit. So compressor tu di luar. So, di luar tu sebenarnya more kepada AC lah. So motor tu memang dia terus bagi AC source supaya kita compress. The Panasonic inverter sebenarnya wujud di dalam indoor unit, unit yang di dalam. Aircon dia ada unit outdoor, unit indoor. Okay, so yang indoor tu yang ada sebenarnya this technology. So soalan kenapa kena ada inverter sedangkan kita dah dapat AC di situ? Sebab apa pakai? Ya. Ada generator kot. Ada generator. boleh kawal suhu. Generator tu saya tak boleh nak terima lah sebab dia masih guna motor. We still supply the machine with AC source. Nak jimat tenaga. Okay, nak jimat tenaga, yes. This is the way that we can apply to save the energy. But how? Kat mana inverter tu main peranan sebenarnya? Control gas flow rate, sir. Control gas flow rate. Okay. Okay, mungkin on the side of nak kawal kita punya sejuk tu adalah. Tapi saya just nak fokus on the inverter dahulu. Kat mana pengawalan inverter? Okay, nak kawal flow tu. Dia betul, tapi macam kamu bagi jawapan dah hujung. Maksudnya pangkal dia tak ada lagi. Kawal motor speed. Kawal motor speed.
Okay, boleh tak saya nak tanya girls pula? Girls macam tak ada respon je hari ni. Girls ada lagi? Ada idea tak? Any girls? Sudah. Ada. Okay. Kalau tak apalah, saya bagilah. Okay, now kita ada inverter. Okay, when we talk about inverter, dia akan ubah AC kepada DC kepada AC. Betul? The conversion is between DC to AC. DC to AC, ya. But at the first place, sebenarnya motor aircon tu disambungkan dengan AC. Kenapa perlunya kita ada inverter? Okay, the answer is when we talk about source that come from the TMB. Just now saya mention kamu di bahagian ni. Kalau tadi kamu sedar, saya ada explain dekat sini. Okay, so this is inverter. Mana inverter? This one. Ini inverter kan? Okay. Dia sebenarnya di dalam aircon dia ada dua-dua. Okay, dia ada dua-dua. So dia ada satu kita panggil sebagai converters. So nama lain untuk rectifier lah. And then dia akan ubah kepada inverter. Tapi dia more kepada inverter sahaja sebab itu yang disambungkan ke motor. So apa yang terjadi sebenarnya adalah at the first place kita ada rectifier di dalam kita punya controller tu. Dalam kita punya aircon tu ada kita ada rectifier. So rectifier kita ada macam ni lah. Kita ada benda ni. So this is come from TMB. Okay, this is come from TMB. So bila datang daripada TMB, kita akan ada fix. Okay, fix adalah dari segi voltage dan juga frekuensi. Okay, fix. And then kita akan tukar kepada DC. So DC ni pun kita sebenarnya akan dapat satu voltage yang fix lah, DC voltage. Tapi kita sebenarnya boleh ubah juga. Kalau kita ada ni, kita boleh kawal dia punya output. So kita akan dapat, basically kita punya ni fix lah. Okay, kita akan ada variable ataupun fixed DC voltage. And then apa yang akan terjadi, dia akan masuk kepada inverter, DC to AC. So maksudnya kita ada yang ni, and then kita ada yang ni. Okay, memang dia highlight this one sahaja. This is Panasonic technology lah. So dia ada fix from TMB and TMB. Ada DAC, kita ada DC link in between, and then dia tukar balik kepada variable, frekuensi dan juga voltage. So dekat situ yang dia jadi jimat sebab dia adalah berkadar langsung dengan kehendak pengguna. So macam tadi saya beritahu kamu nak suhu yang agak low, so kamu set 25 kepada 20. So apa yang akan jadi dekat sini, instead of kita ada pengawalan yang fix daripada TMB, mana kita boleh adjust dia punya frekuensi dan juga kita punya voltage bergantung kepada kita punya desire. Okay, saya rasa ada slide lagi next. Saya tak pasti, saya rasa ada, maybe not in this chapter, on the second chapter, tapi that's the case lah. Okay, so kita akan ada dua converter combine, dua-dua sekali lah. Okay, kita ada rectifier yang dinamakan sebagai converter, as well as kita ada inverter. Okay, yang itu lebih bagus lah sebenarnya compare daripada kita kawal menggunakan regulator AC. Okay, sebab sebenarnya kita boleh kawal juga AC to AC. Okay, AC pada ni, tapi dia ada slightly disadvantages. Okay, ada nanti saya akan explain. Disadvantages on the AC regulator compare to kita guna rectifier dan juga inverter. Okay, boleh? Okay, boleh nak buat, can you imagine this system dahulu? Ini je yang penting. Okay, bila kamu nampak benda ni, I hope that you can see the importance of why we need to have a drive system at the first place, nombor satu. And then nombor dua adalah why we need to have a good
drug system. Satu keperluan sahaja, satu kenapa kita kena memilih yang match dengan kita punya sistem. Okay, sebab kita, nanti dari segi sini sebenarnya kita punya consumption of energy bergantung terus kepada keperluan. Kan? Kamu nak tenaga yang tinggi, kamu akan set supaya dia bagi tenaga yang tinggi. So kalau kamu nak contoh dalam keadaan tengah sejuk, okay, and then kamu bagi dia kamu perlukan tenaga yang rendah. So maksudnya motor dia tak perlu nak kerja keras. So there are just small portion of energy need to be supplied to the motor. Nah, that's the case lah. Okay, sebab nowadays pun kita nak move kepada green energy. Okay, so kalau kamu tengok your ITM also we have do some mitigation lah. Okay, kita nak mitigate daripada TMB punya supply kepada solar. Kan? Mungkin kamu tak balik college, kamu tak nampak. In UiTM sekarang ni kita tengah install dengan solar system yang boleh bagi tenaga kepada the whole campus. Okay, sangat-sangat besar. Okay, photos yang ada di UiTM kamu akan nampak. Okay, dekat padang bola belakang, dekat the rooftop of all the building, dekat facility, dekat semua parking space kita install dengan solar. Okay, sangat-sangat besar. So kenapa kita buat benda ni? Sebab kita nak save the energy lah from the TMB. Kita tak nak pakai TMB. Okay, so dekat situ kita nampak lah kepentingan menjaga tenaga, as well as kalau kita punya sistem memang dah sambung dengan TMB, kita masih perlu ada some initiative to reserve the energy untuk future lah. Okay, so I think I need to stop now. So it's already 4:20 as I promised. Okay, kita akan stop dalam 4:30 lah. Okay, tapi plus minus lah. So last, any question sebelum saya stop di sini? Tak ada, sir. I have no question. Okay. So soalan saya, kenapa macam hari ni nampak macam penat saja? Do you have a class this morning? Yes. Okay, ada sebentar. Yes, sir. Okay, tak apalah. Okay, so tomorrow saya akan try to my best to finish up the first chapter, and then saya cuba tunjuklah some videos lah. Okay, untuk basic drug system dan juga keperluan untuk knowledge on the induction as well as DC machine. Okay, last, ada soalan tak 1 minit? Ada apa-apa soalan? Do you understand everything that I explained to you, or I delivered to you today? So far, yes. Mostly yes. Okay, mostly yes. Okay, okay, because some student they comment on some lecturer lah. Lecturer tu membaca, okay, membaca slide. So saya sebenarnya, saya masih membaca, but I will add some information lah. Okay. Kalau kita tak baca, maksudnya macam mana saya nak explain? Okay, so this the one that I baca adalah the guide yang saya akan tambah lah, guideline saya untuk saya explain on the regarding on the thing yang saya nak tengah explain lah. Okay, but anyhow, this is my concept lah. Okay, so saya akan cuba share my experience as well. Saya punya knowledge on everything yang berkaitan dengan mesin lah. Okay, so saya tak nak rigid kepada node sahaja. Okay, kita pergi beyond sikit ke dunia industri sebenar, because I also have some experience on industri juga. So saya cuba share lah. Okay, so I try to give my best lah to explain to you lah, supaya kamu pun aware dengan the current teknologi yang kita ada dekat industri nowadays. Okay, boleh? Boleh, sir, boleh. Okay, so before that I need to download your attendance. Okay, so 23, okay, ada yang datang. Alif Fidaus, memang tak ada? Yang tu tukar kelas. Okay, tukar kelas. Okay, tak apa.
Okay, so I think I will see you. Okay. So saya pun dah tukar kelas sebenarnya. Yang tukar kelas, make sure you PM me after this. Okay. But it's just a matter of I need to remove you from this group lah. So tak nak ada dua-dua. So nanti konflik. Tapi sir. kamu tukar kelas ke mana? Saya tukar kelas A. Saya jugalah. Saya Okay. juga. Saya tak apa. So sebab because I need we need saya dengan Dr. Asri we need to arrange because later you will face your test using the same medium lah, Microsoft Teams ni. So kalau ada dua-dua nanti dia akan jadi konflik. Okay. So Alif dan juga Yusof. So I take note that. Okay, yang lain ada soalan? Okay. Yusof. Ada sir. Yusof. On Wednesday and Thursday tak perlulah nak hadir sebab kamu dah join session ni kan? Tak apalah sir. Kan saya join lewat. Kan tadi sir invite saya baru masuk. Tak apalah saya masuk yang kelas lain tu lah. Bukan, because on Wednesday and Thursday Thursday and Friday also I will explain the same thing. So saya sebab kelas sama kan, minggu yang sama. So I aware that you are already attending the class on this one. So saya count sebagai hadir lah. Rasa saya masuk juga lah kelas A. So terpulang ke kamu lah, because I will explain the same thing. So sebab saya tadi masuk pun dah separuh jalan dah terang. Okay, sebab daripada awal. I just invite everyone yang ada di bawah suggestion ni lah. So tak apa. Okay, it's up to you. Okay, so for me on my part, I think I finished already for today. So I will see you on tomorrow. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you sir. Okay, welcome. Thank you, sir. Salam. Thank you, Yes, sir. sir. Welcome. Thank you, Meh. Thank you, sir. Okay, welcome. Thank you, sir. Okay.